أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زاري برمضان مكنيات የመጨረሻ ፕሮግራማችን ላይ የምገናኝ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን። فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ወደ መልካም ስራ ማዘዝ ከክፉ ነገር እንድንጠብቅ ሻዒረቱ ምን አዕዘም ሻዒር الإسلام በአብዛኛው እስልምና ምልክቶች قال الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى እንዲህ ብሏል كنتم خير أمة أخرجت للناس بلاك حزبي ትሆናላችሁ أخرجت للناس ለፈጣሪ أخرجت للناس ለሰው ለፈጠረው تأمرون بالمعروف ወደ መልካም ስራ ሰዎችን ታዛላችሁ وتنهون عن المنكر ከክፉ ነገር ትከለክላላችሁ وتؤمنون بالله በፈጣሪ ታምናላችሁ وكذلك قال الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم ከእናንተ ይሁን ኡመቱ የድዑነ ኢለል ኸይሪ ወደ መልካም የሚጣራው ወያእምሩነ ቢልማዕሩፍ ወደ መልካም ስራ የሚያዘው ወየንሀውነ ዐኒል ሙንከር ከክፉ ነገር የሚከለክል ወዩእሚኑ ወኡላኢከ ሁሙል ሙፍሊሑን የእነሱ የታደሉ ናቸው። ወቀድ ሐዘረ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ መልእክተኛው ከልክሏል አን ተርኪል አምሪ ቢልማዕሩፍ أن ترك الأمر بالمعروف ولا ملكام سرا معزز مكتو والنهي عن المنكر ككفو نجر مكلكل متو في الحديث بحديث مسكي عن حذيفة رضي الله عنه عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ملكتنيا عندي بلوان والذي نفسي بيدي نفسي بجو يعلون أملانو لتأمرون بالمعروف ወደ መልካም ስራ እንድትታዘዙ ወለተንሁነ ዐኒል ሙንከር ከክፉ ነገር እንድትከለክሉ ኦ ለይሽከነ አላህ ወላሂ ያቀርባል አይባዓት ዐለይኩም ከእናንተው መላክ ቅጣት አዛብ ምንሁ ቅጣቱን ثم تدعونه ከዛ በኋላ ትለምናላችሁ فلا يستجاب لكم አይቀበላችሁም فالذي يأمر بالمعروف ሰዎቹን ወደ መልካም ስራ የሚያዘው ሰው ያህታጅ ኢላ ኸምሰቲ አሽያ አምስት ነገሮችን ያስፈልጋል። አልአወሉ አንደኛው አልዕልሙ እውቀቱን፣ አዛኒ ሁለተኛው አየቅሲደ ቢሂ ወጅሀ አላህ ለአላህ ብሎ ማድረግ፣ አሳሊሱ ሶስተኛው አሸፈቀቱ ለሰው ማዘን፣ አራቢኡ አራተኛው አየኩነ ሰቡራ ትግስት የሚኖረው፣ አልኻሚሱ አምስተኛው አየኩነ ዓሚለን ቢማ ያእምሩ ቢሂ ሰው ለሚያዘው መስራት። ወአኺሩ ዳዕዋና አን አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን። وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رابي بندوان تكتب وانو ما شاء الله رجعني ما شاء الله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. أدري سيدكم اسمه أحمد كودي وادكم dari ini lalu. इसी किशोर के आने निकलिए इसी किशोर आने के लिए akan lagi anak-anak itu dengan anak itu kalau pada akan lagi jangan aku kata Rakyat cuma tidak ada yang mengenal rakyat itu. Salam bagiannya hati kamu, tanpa mengalami umur. Ya salam. Orang bisa berjalan berjalan. Orang bisa berjalan. Aku menyebutnya nama Masyaallah raja. Masyaallah. 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 Apa ya? Ini berjalan. Syah di sini boleh.
Sakandare sekarang amat terjatuh malah terkira. Wari saganda dia mungkin desa jalan orang akan berkata betul maka ni. Sekarang mungkin akan sini. Sari insyaallah. Nada. Berjujuran, wajib ini yang ada bersama. Sehingga yang orang yang mati pada kita bersama kita berada di sana. Anak-anak masih kita berada. Satu orang ini masih ada والله Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mata Rashi Masjid Ansar. Mata Rashi Mata Rashi Masjid Ansar. Kenapa ya Allah, ya Allah. Syekhina Mata Rashi saja. Atas mas dan sultan bersisa jiran. Warisan bersisa jiran original lalu. Lima tahun syarabana lalu. Mata Rashi Masjid Ansar di Karabana. Mata Rashi Masjid Ansar. Ya salam, ya salam.